सालानपुर थाना के रूपनारायणपुर फाड़ी अंतर्गत आसनसोल चितरंजन सड़क के समीप हासी पहाड़ी मैदान में बीते मंगलवार की शाम 7:30 बजे पुलिस ने विशेष जांच अभियान के दौरान एक युवक को बंदूक के साथ धर दबोचा। पुलिस ने युवक के पास से देसी बंदूक, एक कारतूस एवं झारखंड नंबर JH10BP2192 जब्त किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मौके से एक युवक फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस फिलहाल कर रही है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में लूट, छिनताई एवं चोरी की घटना को अंजाम देने के मकसद से यह युवक शहर आए थे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलपुर रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी मैनुल हक के निर्देश में पुलिस टीम ने हासी पहाड़ी मैदान में विशेष जांच अभियान चलाई। इस दौरान झारखंड की ओर से आ रहे एक बाइक पर इस बीच मौके से एक युवक भागने में सफल रहा। पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो युवक के पास से देसी बंदूक, एक कारतूस बरामद हुई। पुलिस ने मौके से युवक को गिरफ्तार कर लिया एवं बरामद बंदूक और बाइक को भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रदीप कुमार मंडल है, जो पुरुलिया जिले के पारबेलिया का निवासी है एवं मूल निवासी झारखंड के जामताड़ा जिले में करमटा क्षेत्र का है। वहीं गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद मौके से फरार युवक का भी नाम ज्ञात हो गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार फरार युवक का नाम विकास महतो है, जो वर्तमान में नितुड़िया थाना के पारबेलिया में ही रहता है एवं मूल निवासी बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा थाना का बताया जा रहा है। पुलिस ने बुधवार सुबह गिरफ्तार आरोपी प्रदीप कुमार मंडल को आसनसोल न्यायालय सुपुर्द कर जांच के लिए 7 दिनों की पुलिस हिरासत की अपील की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों युवक साइबर क्राइम समेत लूट, छिनताई, चोरी जैसे आपराधिक घटनाओं में शामिल हैं। बता दें कि फाड़ी क्षेत्र में ही बीते रविवार रूपनारायणपुर बाजार संलग्न इलाके में एक महिला से सोने की चेन छीनकर भाग रहे एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। ऐसे में साफ है कि दुर्गा पूजा को देखते हुए अपराधियों की सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि पुलिस की सक्रियता से छिनताई की घटना को अंजाम देने आए युवक को धर दबोच लिया गया। वहीं सालानपुर थाना की रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड अग्निकांड की जांच दुर्गापुर के फॉरेंसिक विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ADDA की ओर से लोगों को सेवाएं मुहैया कराए जाने के लिए एक अस्थायी कैंप भी लगाया गया है। ADDA कार्यालय परिसर में ADDA के अधिकारी व कर्मी उस कैंप में है। वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए ADDA में आने वाले लोगों को बुनियादी सेवाएं और पूछताछ प्रदान करते हैं। साथ ही जले हुए तीसरे फ्लोर पर सफाई का काम चल रहा है। ज्ञात हो कि सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे दुर्गापुर स्थित ADDA कार्यालय की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई। दुर्गापुर दमकल की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। आग तेजी से फैलने पर DSP अंडाल एयरपोर्ट DVC अधिकारियों की दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ADDA अध्यक्ष, CO समेत तमाम अधिकारी व पदाधिकारी मौके पर आए। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे आग पर काबू पाया गया। ADDA के अध्यक्ष तापस बनर्जी ने फॉरेंसिक विभाग से आग लगने की घटना की उचित जांच करने को कहा है। आग लगने के कारणों की जांच के लिए आज सुबह 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल फॉरेंसिक विभाग आया। मौके पर दुर्गापुर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। ফায়ার প্রিভেন্টিং যে ব্যবস্থা সেইটা কিন্তু 1972 সালে ছিল না। তাহলে আজকে যদি করতে হতো, আমাকে প্রত্যেকটা দেয়ালের পিলার কেটে যেমন কনসিল ওয়ারিং করতে হয়, সেই ওয়ারিং জলের পাইপ লাইন নিয়ে যে ওটা বিল্ডিংটা আপনার শতচ্ছিন্ন করতে হতো। আমরা এটা ভাবিনি 50 বছরের মধ্যে হয়ে গেল আনফরচুনেট। আচ্ছা বলুন, এই কয়েক মাস আগে PHE দপ্তর, যেখানে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল কলকাতায়, আমরা কি ভেবেছিল যে ওই দপ্তরটা বলছে যে মিনিমাম ফায়ার ডিস্টিংগুইশার ব্যবস্থাও নেই। তো আমার যা সূক্ষ্ম ধারণা বা আমার যা আমি অল্প মেধার লোক, আমি উচ্চ মেধা নিজেকে ক্লেম করি না, তাতে যে বিধ্বংসী আগুন আমি দেখলাম, আমি অনেক আগুন দেখেছি। আসানসোলে বিএন গাড়ি জ্বলতে দেখেছি, আরও অনেক প্রতিষ্ঠান জ্বলতে দেখেছি। সেইখানে যে আগুন দেখেছিল সেটা ফায়ার প্রিভেন্টিং যে বড় বড় ছোটো ছোটো দিকগুলো থাকে তার দ্বারা কিন্তু মেকআপটা। ফায়ারের অফিসাররা বলছেন যে এই আগুন তারা যখন এসে দেখেন প্রাইমারি ফায়ার ছিল না, অ্যাডভান্স ফায়ার, মানে অন্তত ওরা বলছেন 2 থেকে 3 ঘন্টা জ্বলেছে। আমার মনে হয় যে ওরা হয়তো অজ্ঞতার কারণে এটা বলছে, কারণ আমি যখন এসে দেখলাম তখন অর্ধেক বিল্ডিং আসেনি এবং এই মর্মে ওরা রিপোর্টও পাঠিয়েছেন। জানি ওরা কি রিপোর্ট পেয়ে যাই না, আমার কাছে অন্য রিপোর্ট আছে। কীরকম? আমার কাছে মন্ত্রী 5টার সময় জানতে চাইলেন, আমি মন্ত্রীকে ডিটেলস করলাম। তার আগে CO ম্যাডাম এসছেন, তারা বললেন। এটা নিয়ে আমি কোনো বিতর্কে যেতে চাই না। বিল্ডিংয়ের যে পরিকাঠামো সেটা কি PWD কে দিয়ে দেখানো হবে? না, ওরা আজকেই দেখানো হবে।
আজকে পিডব্লিউডি এবং কর্পোরেশনকেও বলেছি আপনারা একটা বিল্ডিংয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন। একটা মিটিং কিন্তু হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক যে ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন তারা, যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, তিনি প্রাথমিকভাবে কালকে তারা আমার 4 জন ইঞ্জিনিয়ার তারা ঘুরে দেখেছেন। তারা বলছে না মেজর বিল্ডিংয়ের কোনো সেরকম কোনো কোথাও কোনো damage- ফাটলের কথা না, কোনো ভাটা হয় না। না, সেফটি প্ল্যান এর মধ্যে যতটুকু করা যায় সেটা আমরা নিশ্চয়ই করব। আজকে দেখুন আসানসোল নতুন বিল্ডিং হয়েছে, ওখানে আপনি সব পাবেন। কিন্তু যেহেতু এটা 72 সালের বিল্ডিং, 50 বছর উপরে বিল্ডিং, সেই বিল্ডিং করতে গেলে কীভাবে করতে, কারণ টোটাল বিল্ডিংটাই তাহলে আপনার কাটতে হবে, ভাঙতে হবে, ফাটাতে হবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पुलिस ने घर के सदस्यों की अनुपस्थिति को देखकर सुनियोजित तरीके से चोरी के आरोप में चोरी हुए घर के सदस्यों के पड़ोसियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बुधवार को पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को लेकर घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया। पता चला कि चोरी करने वाले लोग उसी घर के पड़ोसी हैं। घटना के संबंध में पता चला है कि पिछले 4 माह 10 दिन पहले एक घर के सभी सदस्य घर के पास स्थित धर्मराज मंदिर में यात्रा देखने गए थे और चोरों ने उस अवसर का लाभ उठाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच की और घटना में शामिल 2 अपराधियों को पकड़ा। यह घटना जामुड़िया थाना के केंदा चौकी क्षेत्र के हिजलगोड़ा गांव में 6 मई को घटी थी। घटना के संबंध में पता चला है कि इसी वर्ष शनिवार 6 मई की रात हिजलगोड़ा के धर्मराज मंदिर परिसर में यात्रा समारोह चल रहा था और यात्रा देखने के लिए पूर्व ईसिल कर्मी नीलकमल भट्टाचार्य के सभी सदस्य घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद कर गए थे। तभी बीच में करीब 11 बजे नीलकमल बाबू के बेटे मृणाल भट्टाचार्य घर आए तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद है। घर में घुसकर देखा तो घर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। चोरों ने घर के अंदर 2 लोहे की अलमारियों को तोड़ दिया और घर के अंदर कई सोने के गहने और कई नकदी चुरा लिए। यह देखकर वे चौंक गए। वहां मौजूद सिविक वॉलेंटियर ने तुरंत इसकी सूचना केंदा चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी। इस घटना में कौन कौन शामिल है इसकी भी जांच में पुलिस जुट गई। जांच के बाद पुलिस को जामुड़िया के हिजलगोड़ा इलाके से 28 वर्षीय शेख सईम और 45 वर्षीय शेख बबलू को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने उनसे पूछताछ किया और उन लोगों के पास से चोरी किए गए लगभग 105 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर SS कुलदीप ने घटना का रिक्रिएशन कर बुधवार को मीडिया को जानकारी दी। मौके पर ACP सेंट्रल 2 श्रीमंतो बैनर्जी, जामुड़िया थाना के OC राजशेखर मुखर्जी, केंदा फाड़ी के IC सुकांतो दास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। আমার বাড়িতে 4-5 মাস আগে চুরি হয়েছিল। এইখানে আমরা ধর্মরাজ মন্দিরে ধর্মরাজের যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, 10টা 15তে এসে 15-12টার সময় দেখলাম আমার ঘরের সব তালা ভাঙা এবং উপরে গিয়ে দেখছি আলমারি খোলা এবং প্রায় 17-18 ভরি সোনা, মানে 200 গ্রাম সোনা আর 200 গ্রাম রূপা নাই। 16 তারিখে কেস রেজিস্টার হয়েছিল জামুরিয়া থানাতে। ওনার বাড়িতে কেউ ছিল না, তো বাড়ি থেকে কিছু পিতলের সামান বা কিছু অল্প একটু সামান উনি চুরি হয়েছিল, তো ওটাই ধরা পড়ে আছে। ওটা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন দেখা যাবে। প্রাইমারি এটা দেখা যাচ্ছে কি উনি মানে ড্রাগ जो আছে, ড্রাগ খায়, ড্রাগ পেটলার আছে, ক্রনিক একটু চোর আছে। বলছি স্যার, চুরির ঘটনা দেখা যাচ্ছে কি একজন রেকি করেছে। ওর যখন ও বাড়ি থেকে সব লোক মই মাসে, মোটামুটি মই মাসে 6 তারিখে একটু ঘটনা হয়েছিল। ও ঘটনার কমপ্লেন ছিল মৃগমল ভট্টাচার্য ওনার বাড়িতে একটু চুরি হয়ে अराउंड কিছু সোনা ও अराउंड 200 গ্রাম जो আছে ও সিলভার जो আছে ওটা চুরি হয়েছিল।
তো ওটা নিয়ে 21 তারিখে নেক্সট ডেতেই তাড়াতাড়ি একটু কেস রেজিস্টার হয়েছিল জামুরিয়া থানাতে, ওটা তদন্ত চলেছিল। তো এখন এই মুহূর্তে যে আছে সোনার মধ্যে যে আছে অ্যারাউন্ড 103 গ্রাম সোনা যে আছে, পুলিশ ওটাকে ওনার পজিশন থেকে রিকভার করেছে। ওর এছাড়া ওর অন্য কিছু রিকভারি আছে। তো আপনি দেখতে পারবেন কি যে চোর ছিল, মানে যিনি চুরি করেছে ওনার বাড়ি ওনার যে আছে ওনার নেবার ছিল, ওনার নাম আছে শেখ সঈদ ও শেখ বাবলু। ওনার বাড়ি ওনার কাছাকাছি ছিল। যখন ও দেখলাম কি ও দিন ওনার গ্রামে একটু যাত্রা প্রোগ্রাম ছিল রাত্রের সময়। তো রাত্রের সময় যখন ও সব বাড়ির লোক যে আছে ও যাত্রা দেখতে গিয়েছিল, তো উনি ওনাকে নজর করে যে আছে যখন সব লোক जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बुधवार को टीएमसी कांग्रेस की श्रमिक संगठन से संबंधित केकेएससी की ओर से केंद्र सरकार के विरुद्ध बुनियादी वर्कशॉप कार्यालय गेट के बाहर विभिन्न दाबी को लेकर एक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ईसीएल के सभी कोयला खनिकों को आए दिनों बेसरकारीकरण किया जा रहा है, वो करना नहीं चलेगा एवं रेल सेल, बैंक और एलआईसी को बेसरकारीकरण करना नहीं चलेगा। इसे रोकने के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई किए जा रहे हैं और करते रहेंगे। इसके अलावा जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के कल कारखानों में स्थानीय लोगों को नौकरी देना होगा। इस मौके पर विधायक हरिराम सिंह ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। सतुड़ियाते 1 लाख मजदूर নিয়ে ওখানে প্রদর্শন করব, সিএমডি কে বাধ্য করব ये प्राइवेटाइजेशन করতে হবে না, আমরা মানব না। আমার নেত্রী বলেছেন না এইসব আমরা করতে দিব না, সেই জন্য আমরা আন্দোলন করছি। এই আন্দোলন জোরদার তরিকাতে হচ্ছে। সব মজদুরগুলা আমাদের সঙ্গে আছে। আপনারা তো জানেন 46,000 ম্যান পাওয়ার আছে ইসিএলে, তার মধ্যে 36,000 ম্যান পাওয়ার আমাদের সঙ্গে আছে। আর সেই দিনে আমি আহ্বান করেছি যে যত প্রাইভেট ওয়ার্কার আছে ফ্যাক্টরিতে যে কাজ করছে সেওটা ওইখানে ভাগ নেবে প্রতিবাদ দিবসে, যে মোদী সরকার বিরুদ্ধে যে আমরা কার্যক্রম করেছি। মোদী সরকার লক্ষ্য হচ্ছে দেশের যত প্রাইভেট সেক্টর আছে, রেল থেকে শুরু করে এয়ার ইন্ডিয়া, এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে স্টিল থেকে শুরু করে এলআইসি, ব্যাংক, এই तमाम যত পাবলিক সেক্টর আছে একে প্রাইভেটের হাতে দেওয়া হোক, এই উনার লক্ষ্য আছে। পরন্তু বঙ্গালের লোক মানবে না, আমার নেত্রী মানবে না। আমরা নেত্রীর সৈনিক আছি, আমরা জোরদার আন্দোলন করে এইটা আমরা বাধ্য করবো সিএমডিকে। এই জন্যে আমরা 4-5 দিন আগে যত আমার এখানে জামুড়িয়াতে কাউন্সিলর আছে 13টি কাউন্সিলরকে নিয়ে, মেয়রকে নিয়ে আমি প্রত্যেক ফ্যাক্টরি মালিককে সঙ্গে মিটিং করেছি মেয়র অফিসে। আমরা বলেছি যা পরে তোমাকে যে লোকাল ছেলে আছে তাকে চাকরি দিতে হবে, বাইরে ছেলেকে আমরা এলাউ করব না। দরকার পড়লে চাক্কা জাম করব, বন্ধ করব, পরন্তু আমরা ছাড়ব না। লোকাল ছেলেকে তোমাকে চাকরি দিতে হবে। এখান থেকে তুমি কোটি কোটি টাকা রোজগার করে নিয়ে যাবে বাইরে, আমার ছেলেগুলো দেখবে, এটা কখনো আমরা বরদাস্ত করব না। আমরা অলরেডি আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছি। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। सातग्राम एरिया क्षेत्र के नीमडांगा प्रोजेक्ट स्थित सातग्राम इंक्लाइंट में जैक की ओर से 10 सूत्री मांगों को आज इस कोलियारी मैनेजमेंट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर इंटेक सेंट्रल के नेता राजेंद्र शर्मा ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। किया गया है कि ईसीएल के हर यूनिट में वर्कर को जागरूक करने के लिए 20 तारीख का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। एजेंडा उसको ऑलरेडी सबमिट करेंगे हम लोग आज। दूसरा, एपेक्स बॉडी तैयारी किया है कि 3 दिन का स्ट्राइक हम करेंगे 5, 6, 7 अक्टूबर को, बशर्ते कि हमारा वेतन बोर्ड समझौता को सही रूप से लागू नहीं किया। तो सुनने में आया है कि सितंबर का जो सैलरी है 10वां वेतन बोर्ड के अनुसार देंगे, इसीलिए स्ट्राइक नोटिस दिया गया है। जो ही पेमेंट अगर 10वां वेतन बोर्ड के अनुसार किया तो हम 5, 6, 7 अक्टूबर को स्ट्राइक में जाएंगे थ्रू आउट कोल इंडिया, नॉट ओनली ईसीएल। दूसरा, जो ओझा जी बताया विस्तार रूप से
एम्प्लॉयमेंट सीज कर दिया, अभी कोई एम्प्लॉयमेंट डेथ कोटा में नहीं होता है, लैंड लूजर का नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र पॉलिसी बंद है। इस तरह के प्रमोशन वगैरह जितना भी छोटा मोटा मुद्दे है एम्प्लॉयमेंट के अलावे यहाँ पर कोई भी प्रमोशन यूनिट लेवल में होता नहीं है, एरियल में भी नहीं होता है। सतपुड़िया भेज दिया गया, हेडक्वार्टर भी साल में 2 बार प्रमोशन का लिस्ट भेजता है, वो भी पिक एंड चूज के अनुसार। प्रॉब्लम है तो किस तरह से यूनिट को देखा जाता है, यूनियन के देखा जाता है, या यहाँ के वर्कर को छिपा हुआ नहीं है। इसलिए तमाम चीज़ों को लेकर के वर्कर को जागरूक करने के लिए आज का आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया है, और हो सकता है कि अगले दिन फिर हम लोग फर्दर स्टेप के लिए बैठें और स्ट्राइक के अलावा और क्या नीति होगा वो निर्धारित करेंगे। अगर मैनेजमेंट आप लोग मांगों को नहीं मानती है तो आगे तो स्ट्राइक में जाएंगे। प्राइवेट को लागू करो, लेकिन जो माइंस बंद है, जो चालू माइंस है उसमें आप इन्वेस्ट मत करो, प्राइवेट कंपनी को नहीं लाओ। मेरा मुद्दा स्टेट है, यूनियन का मुद्दा एक क्लियर है। अगर रनिंग माइंस है तो उसमें प्रॉपरली तुम उसको इक्विपमेंट दो, सजाओ, मैन पावर दो, और जो माइंस है, क्लोज माइंस है, उसमें तुम प्राइवेट लाओ सकते हो। आपका परिचय? आरपी शर्मा, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कोयली मजदूर यूनियन इंटक का। জামুরিয়া से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। आज आसनसोल नगर निगम में बोर्ड मीटिंग हुई। यहां पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, दोनों उप मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी, सुब्रत अधिकारी, बोरो चेयरमैन शेख शानदार सहित तमाम पार्षद उपस्थित थे। यहां पर सबसे पहले दिवंगत व्यक्तियों की याद में शोक व्यक्त किया गया। इसके उपरांत आसनसोल के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए अमरनाथ चैटर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। কি আলোচনা হলো? দেখুন, প্রথমে শোক প্রস্তাবের মধ্যখান দিয়ে আমরা আজকে আমাদের বোর্ড মিটিং শুরু করেছিলাম, এবং তারপর যেহেতু আর কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের দুর্গাপুজো, কালী পুজো, দিওয়ালি, ছট পুজো এবং অন্যান্য গুরু নানক জন্মদিন, এই সমস্ত পরবগুলো আসবে, সেই ব্যাপারে প্রথমেই আমরা আলোচনা করলাম যে কোনো রকম সমস্যা না রেখে যাতে সুন্দরভাবে পুজোগুলো সব পেরিয়ে যায়। সমস্ত কাউন্সিলরদের অনুরোধ করা হলো রাস্তাঘাটে এবং লাইটের যে সমস্ত জায়গায় অসুবিধা রয়েছে সেইগুলোকে যেন অবিলম্বে এখনই, এটাই আমাদের কালকের প্রোগ্রামের মধ্যেখানে আছে। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে বিল্ড ইওর ওন হাউস, বিএসইউপি, এবং এই যে সমস্ত পয়সাগুলো বাকি আছে তার ব্যাপারে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই পয়সাগুলো আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দিয়ে দিলেই আমরা সেই সমস্ত পয়সাগুলো আমরা বেনিফিশিয়ারিদের মিটিয়ে দেবো। এটাও আমাদের আজকে এখানে সিদ্ধান্ত হলো, এবং বাকি যে পয়সা আমাদের কাছে ছিল সেই পয়সা কিন্তু আমরা সমস্ত বেনিফিশিয়ারিকে পাঠানোর কাজ শুরু করে দিয়েছি, এবং বিল্ড ইওর ওন হাউসের কাজ আমরা শুরু করতে মানুষকে বলেছি। এবং এছাড়া যে সমস্ত বোর্ড মিটিংয়ে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে সামনে ডেঙ্গির প্রভাবটা বাড়ছে, যাতে কাউন্সিলররা একটু বেশি করে নজর দেয়, এবং প্রতিটি জায়গাতে যেখানে জল জমাছে বাড়িতে, আমি গতকালও একটা ভিজিটে গেছিলাম, তো সেখানেও আমি নির্মল সাথে বা নির্মল বন্ধু যারা ছিল তারা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে কেন, কোনো কোনো বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না। তো বাড়িতে না ঢুকতে দিলে বাড়ির ছাদের উপরে বা বাড়ির ভেতরে যে জিনিসগুলো রাখা থাকে তার ভিতরে জল জমছে, যেটা 6 দিন 7 দিন করে মানে যেটা লাভাটা হচ্ছে, তো সেটাতে ডেঙ্গি মশাটা হচ্ছে। তো সেই জলটাকে কিন্তু ফেলে দিতে হবে, তো সেটা ওদেরকে ভেতরে না যেতে দিলে কিন্তু অসুবিধা মানুষের হবে, এবং সেটা কর্পোরেশন চাইছে যাতে প্রতিটি বাড়িতে আমাদের যারা কর্মীরা আছে তারা যাক, কর্পোরেশনের যারা কর্মীরা আছে তারা যাক এবং বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করুন, যাতে ডেঙ্গির প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত আসানসোল করতে পারি। आज की डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जो तो दुर्गा पूजा আছে। डेंगू के सिलसिले में डिस्कशन था, प्लान का मैटर था, प्लान में बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको देखने के लिए कहा गया है। जो 87 लाख रुपीस जो पुल्टी का गया था तो उसके जिम्मेदार तो फाइनेंस ऑफिसर है, तो हमने कहा कि भाई उसी एक कमेटी बनाया है मेयर साहब जिसमें फाइनेंस ऑफिसर को ही रखा है, तो कम से मीटिंग में क्या हर महीना का तरह बोर्ड मीटिंग में पानी के लिए, लाइट के लिए, रास्ता के लिए जो बात होता है, मगर इस बार सारे काउंसलर ने जो बात बोला, जो लाइट खासकर दुर्गा पूजा आ रहा है,
तो लाइट तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग सब बहुत सारे, जैसे मेरे वार्ड में बहुत सारा मंदिर है, सब लोग रहता है, तो लाइट नहीं देने से तो बहुत ये रहेगा। मेंटेनेंस का बहुत बुरा हाल है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है लाइट का। और पानी का जो मसला है कहीं ना कहीं दूसरी जगह नहीं है, ये 1 महीना आगे से 20 महीना हुआ है, बोले तो लाइट नहीं दे पाया है। जो खास करके इलेक्ट्रिक वाला जो साहब ने जो बात बोला हम लोग को, तो लाइट का काम आप देखेंगे हर जगह जो हो रहा है, जो अंडरग्राउंड हो रहा है, वो लोग बोलते हैं कि कारपोरेशन में हम लोग पैसा दे दिए, रास्ता काट रहा है और आप कोई भी कौन सा ये कागज़ देख नहीं पा रहा है। मगर आज खासकर कौन सा सब बड़ा वक्तव्य दिया है, उसका पहले कागज़ देखिए कारपोरेशन ने कितना पैसा दिया है। जो रोड काट करके जा रहा है उसको पहले रोड बनाने के लिए बोलिए। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल सरकार की बांकुड़ा जिला की तरफ से राष्ट्रीय पौष्टिक महीना मनाने के अवसर पर पौष्टिक आहार के प्रति जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई, जो कि बांकुड़ा CMOH कार्यालय से शुरू होकर शहर परिक्रमा के उपरांत गंतव्य स्थल पर समाप्त हुई, जहां बांकुड़ा CMOH डॉक्टर श्यामल सोरेन, डिप्टी CMOH डॉक्टर सजल विश्वास समेत अन्य स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर बांकुड़ा CMOH डॉक्टर श्यामल सोरेन ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। তার পাশাপাশি এখানেও একটা প্রোগ্রাম করা হলো, কি নিয়ে মূলত? এটা পুষ্টি মানে বিষয়ে আমাদের জনসাধারণকে সচেতন করা, কারণ এটা আমরা এই সেপ্টেম্বর মাসটা আমরা অবজার্ভ করছি, এটা পুষ্টি মাস হিসাবে। তা এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে আমাদের NFHS যেটা লেটেস্ট যেটা, তাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের শিশুদের পুষ্টি ঠিকমতো হচ্ছে না। মানে প্রথম কথা একটা বিষয় যেটা উঠে এলো যে জন্মার সঙ্গে সঙ্গে ওরা যদি মাতৃদুগ্ধ ঠিকমতো না পায় সঙ্গে সঙ্গে, তাহলে কিন্তু এখানেও একটা তাদের ওয়েট কমে যাবে, পুষ্টি ঠিক হবে না। তার পরবর্তীকালে যেটা হচ্ছে যখন ওরা 6 মাসের বেশি বয়স হলো, তখন ওই যে একটা অল্টারনেট যে পুষ্টি সম্বন্ধে ওদের মানে সেই রকম উপযুক্ত খাবার দেওয়া, যাতে পুষ্টি হয়, সেই বিষয়টা একটু নেগলেক্টেড থাকছে। আর যেটা দেখা যাচ্ছে যে তারা গর্ভাবস্থায় আমাদের মায়েরা তারা কিন্তু ঠিকমতো পুষ্টি পাচ্ছেন না, ঠিকমতো পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছেন না, যার জন্য লো বার্থ ওয়েট মানে কম ওজনের শিশুর জন্ম হচ্ছে। তা এই ব্যাপারে জনসাধারণকে যদি সচেতন করতে না পারি আমরা তো আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা গ্রাসরুট লেভেলে আশাকর্মীরা আছেন, তারা বোঝাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে তাদের যা যা গ্রামের পরিবারগুলো রয়েছে সেই তাদের বোঝাচ্ছেন এই ব্যাপারে যে, কিন্তু সেটা আরেকটুখানি আমাদের মনে হচ্ছে জেলা থেকেও ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, যার জন্য আমরা এই র্যালিটা বের করেছিলাম এবং আমরা একটা প্রোগ্রামও নিচ্ছি। আমাদের ডেপুটি সিওসি আছেন এবং ডিএমসিও মিলে আমরা কিছু ম্যাজিক শো বা কিছু লোকশিল্পী তাদের এনে লোকজনের মাঝে আমরা এই প্রচার করতে চাচ্ছি এই পুষ্টি সম্বন্ধে। এবং আরেকটা হচ্ছে টিনেজ প্রেগনেন্সি, মানে অল্প বয়সে বিবাহ এবং তারা যদি এবারে বাচ্চা জন্ম হয় সেই মায়েদের, তাহলে কিন্তু সেখানেও লোভাতে হয়। এই ব্যাপারে জনসাধারণকে ভালো মতোভাবে সচেতন। ঠিক আছে, ওকে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। ये प्रथम पुस्तक मेला सन 1987 में जामुड़िया क्षेत्र के बोरिंगडांगा हाई स्कूल में आयोजित किया गया था। वो मेला लगातार 3 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन बाद में किसी कारणवश बंद हो गया। अब एक बार फिर से बोरिंगडांगा हाई स्कूल में इसका उद्घाटन आज स्कूल परिसर में किया गया। पुस्तक मेले का आयोजन वुडपेकर पब्लिशिंग हाउस के सहयोग से और बोरिंगडांगा हाई स्कूल कन्याश्री क्लब के प्रबंधन के तहत किया जा रहा है, जहां ये पुस्तक मेला आज से 5 दिनों तक चलेगा। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका मिठू घोष ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। मैं जहाँ आज के 20 सेप्टेम्बर 2023 बोरिंगडांगा उच्च বিদ্যালয়ে বই মেলা অর্থাৎ বই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজন করেছে बोरिंगडांगा উচ্চ বিদ্যালয়ে কন্যাশ্রী ক্লাবের যারা কন্যারা রয়েছে তারাই এটিকে আয়োজন করেছে এবং সহযোগিতায় রয়েছে উডপেকার পাবলিশার্স, তাদের সহযোগিতায় আমরা সম্মিলিতভাবে এই সুন্দর বই উৎসবের আয়োজন করতে পেরেছি আজকে স্কুলের বুথে। এর আগেও একটি বইমেলা এখানে বহু বছর আয়োজিত হয়েছিল। আজকে আবার আমরা সেই বইমেলার আয়োজন করতে পেরেছি এবং সেই জন্য নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি এবং খুব ভালো লাগছে, খুবই গর্বিত ফিল হচ্ছে
যে এত সুন্দর একটা বইমেলা বাচ্চাদের কাছে তুলে ধরতে পারলাম। সমবেতভাবে চেষ্টা করব এই বইমেলার যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়। আপনারা আমাদের পাশে অবশ্যই থাকেনও আপনারা সবসময়। সবাই মিলে আসুন, আমরা চেষ্টা করি এই বইমেলা যেন সাকসেসফুলি আমরা করে উঠতে পারি। বইমেলা তো শুধু স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বইমেলার একটা নির্দিষ্ট স্লট আমরা ঠিক করেছি এবং তার বাইরে যারা রয়েছেন আর পাবলিক যারা রয়েছেন সর্বসাধারণের জন্য বইমেলা আমরা দুপুর 3টে থেকে খুলে দিচ্ছি। 3টে থেকে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত সেই বইমেলা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে এবং আমাদের স্কুলের এবং আশেপাশের স্কুলগুলোর যে বাচ্চারা আছে তাদের জন্য সকাল 11 থেকে বইমেলা খুলে যাচ্ছে আপ টু 3টে পর্যন্ত। আমি পরীক্ষা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিका श्रीमती मिठू घोष। वहीं इस मौके पर स्कूल कमेटी के सदस्य सोमरंजन मुखर्जी, पार्थ प्रतिम रॉय, चंद्रनाथ मुखर्जी के साथ स्कूल के सभी शिक्षकगण उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बख्तार नगर कबड्डी एसोसिएशन की ओर से बख्तार नगर मैदान में एक महिला कबड्डी नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 8 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। विजयी कप स्वर्गीय इति ईरानी स्मृति को समर्पित की गई और विजेता कप गीता रानी बैनर्जी स्मृति को समर्पित की गई। वहीं आज के टूर्नामेंट में कांगसा वुमेन्स कबड्डी एसोसिएशन ने 59/13 पॉइंट से पुरुलिया कबड्डी टीम को पराजित किया। वुमेन ऑफ द मैच का खिताब पुरुलिया टीम के तृष्णा बड़ाल को मिला। वहीं वुमेन ऑफ द सीरीज का खिताब कांगसा टीम की बृष्टि बागदी को मिला। बेस्ट डिफेंडर का खिताब कांगसा की मंगोली ओरंग को मिला। आज के मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर 93 नंबर वार्ड पार्षद आलोक बोस, तरुण राय, पंजाबी मोरफाणी प्रभारी मानव घोष, रानीगंज माइनॉरिटी सेल के सभापति इंतखाब खान समेत कई गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे। কোন পরিবার থেকে আসছে, সে কি পড়াশোনা করে, তার বাবা ভাই তারা কি করে, তার বাড়িতে ঠিক মতন খাবার পাচ্ছে কিনা, সেইগুলো কিন্তু নজর রাখতে হবে শিবিরে। তবে তার কাছ থেকে আমার 100% যেটা পাওনা খেলার মাঠে, সেই পাওনাটা পাওয়া যাবে। তো তাই কিছুক্ষণ আগে সঞ্চালক বলছিলেন এই দুটি কাপ দেখছেন, একটি আমার মায়ের নামে, একটি আমার মাসিমার নামে। নিয়তি রানী রায় আমার মা এবং গীতা রানী ব্যানার্জি আমার মাসিমা। এই দুজন স্মৃতির উদ্দেশ্যে, এই কারণেই যে শিবিরের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকি। এই চ্যালেঞ্জটি আমরা যে যার যেখানে যে প্রান্তেই থাকি না কেন, যে কালারেই থাকি না কেন, খেলার মাঠে আমরা এই শিবিরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবো। সেই জন্য মা এবং মাসিকে সামনে রেখে তার স্মৃতিকে এটা একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া। আমি নির্মল, মামা, লুইদা সবাই যারা রয়েছে এই শিবিরকে শুধু প্রসারিত করি। আজকে পুরুলিয়া থেকে টিম এসছে, চিন্তা করা যায় এর পরের খেলা আমরা বসে যাতে এই সাব ডিভিশনে যে টুর্নামেন্ট হবে সেই টুর্নামেন্ট বর্ধমান শহরে বসে যেন জানতে পারে যে অমুক জায়গায় এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে। কারণ এখন প্রচারের যুগ। আপনি বলবেন প্রচার কেন? না, প্রত্যন্ত গ্রামে যে একটা প্রতিভা লুকিয়ে আছে সে জানবে কি করে যে আমাকে ওই শিবিরে নাম লেখালে আমার সেই প্রতিভা তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, আমি একসময় দেশের প্রতিনিধিত্ব করব, রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করব। সেই প্রতিভাকে খোঁজার জন্য আমার এই প্রচার মাধ্যমকে প্রয়োজন আছে। সেই জন্য প্রচারটা বেশি করে প্রয়োজন। তাই যারা এখানে এসছেন, এসব টুর্নামেন্টে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, তার দিকে আমি বলবো যে আপনারা প্রশিক্ষণ চালিয়ে যান। একটা টুর্নামেন্টে হেরে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া নয়,
সেই দিন থেকে আবার নতুন করে শুরু সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। এই চিন্তা ভাবনা, এই ধ্যান ধারণা যদি থাকে, লক্ষ্যে পৌঁছাবেন, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই যারাই অংশগ্রহণ করেছেন, যে বোনেরা, যে ভাইয়েরা, আমি বলবো। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अनेकों वर्षों से महिला आरक्षण पर कई विवाद हुए हैं। सन 1996 में इससे जुड़ा पहला बिल पास हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पास किया गया, लेकिन उसे पास कराने के लिए आखिर नहीं जुटा पाने के कारण वह सपना उस वक्त अधूरा रह गया था। भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से इस दिशा में कदम बढ़ाया है। महिला आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। 19 सितंबर 2023 की तारीख इतिहास में खास होगी। महिलाएं जब आज हर क्षेत्र में नेतृत्व दे रही है, आगे बढ़कर कार्य कर रही है, आज हर क्षेत्र में आगे है, तो नीति निर्धारण में भी अपना अधिक से अधिक योगदान दे, जिसके तहत सांसद सीटों में भी महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षित रहेगी। इन सभी बात की जानकारी आज भाजपा के आसनसोल जिला प्रवक्ता दिनेश सोनी ने प्रेस वार्ता कर दी। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा। कल जो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं इस विषय को लेकर? देखिए, काफ़ी वर्षों से जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो है वाद विवाद होता आ रहा है। और वर्ष 1996 में इससे जुड़ा पहला महिला विधायक बिल जो है पेश हुआ था, जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और एक बार इन्होंने काफ़ी बार जो है इस बिल को पेश किया, लेकिन उस समय हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं होने के कारण वो जो है एक सपना हमारा था वो अधूरा रह गया था। आज महिलाएं जो है हर क्षेत्र में कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर उड़ाने में हो, प्लेन में हो, सेना में हो, व्यवसाय में हो, राजनीतिक में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में जो है महिला अपना योगदान किसी भी रूप में कम नहीं है, उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके है। तो भारत सरकार की जो हमारी मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो है, उन्होंने कल 19 सितंबर का दिन ये खास होगा भारत के इतिहास में, जब नई संसद में पहली बार जब कार्रवाई चल रही थी, तो इस बिल को जो है मोदी कैबिनेट ने जो है सामने रखा। और इस पे जो है हम लोगों ने मोदी जी की सरकार में, मोदी जी ने जो है पूरी कैबिनेट ने इसके बिल पे को जो है हम लोगों ने पेश किया है। तो इससे महिला आरक्षण बिल को 33% जो है हम लोग देने का, आरक्षण देने का कार्य ये सरकार करेगी। और अभी जो जिस तरह से 542 सीटें हैं या 543 सीटें हैं लोकसभा में, अगर ये आरक्षण ये बिल पास होता है तो इससे 181 35% महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। जो अभी हाईएस्ट महिलाएं जो सांसद हैं वो 82 हैं संसद में। तो इससे जो है काफ़ी अच्छा होगा और महिलाओं को भी जो एक मान सम्मान है वो मिलेगा। हमारी माताएं बहनें जिस तरह से हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये एक बहुत बड़ा फैसला है और अटल जी के जो सपना है उसको मोदी जी जो है साकार करने में लगे हुए हैं। नाम परिचय? दिनेश सोनी, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, आसनसोल जिला। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
केंद्र सरकार की तानाशाही और कोयला खदान के निजीकरण के फैसले के खिलाफ काजोड़ा एरिया के जामबाद कोयलरी में INTTUC से संबद्ध श्रमिक संगठन KKSC का विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान जामबाद कोयलरी KKSC के महामंत्री तथा जामुड़िया विधानसभा के विधायक हरराम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अभी लगभग 10 से 12 कोयलरी को प्राइवेट मालिकों को बेच रही है और कई कोयलरी को प्राइवेट करने जा रही है। हम सभी इसके खिलाफ केंद्र सरकार की पूरी तरह से विरोध करते हैं। इस दौरान मदनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पार्थो देवासी, KKSC अध्यक्ष जामबाद कोयलरी अजय पात्रा, सचिव श्याम सुंदर राजभर, सह सचिव भिकारी यादव, उपाध्यक्ष जोगिंदर कोयरी, प्रवेश मंडल सुशांतो बिहारा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कर रहा अभी खुशी की बात है कि आपको एरियल मिला है, एरियल के साथ वेतन भी मिला है। 4 दिन पहले हेडक्वार्टर में गया था, डायरेक्टर फाइनेंस से बात हुआ, साल बोनस का भी पैसा का व्यवस्था हो गया है, क्वार्टर बोनस भी मिलेगा, पूजा से पहले आपको वेतन भी मिलेगा। तो आप लोगों को लगता होगा इतना पैसा मिलने के बाद भी कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस प्रतिवाद क्यों कर रहा है? कर रहे हैं के खिलाफ में हम लोग था आंदोलन था, पूरा कोयलरी में पूरा चल रहा है हम लोग हर जगह ACL लेवल पर। और उसके बाद एरिया ऑफिस को 25 तारीख हम लोग का घेराव है, 18 अक्टूबर का हम लोग सप्तोरिया में होगा। 10 वो आपको हम लोग ACL में अभी प्राइवेट में दे दिए, इसी के लेके हम लोग चल रहा है। सरकार के खिलाफ में हम लोग उनका मनमानी जो है उनका तो हम लोग हैं चलने नहीं देंगे, उसी के लेकर हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नहीं है पूरा कोल इंडिया को हम लोग का होगा। अब चेयरमैन घेराव हो रहा है, दिल्ली में घेराव है, तो चलते रहेगा। हम शाम सुंदर राजभर KKSC सेक्रेटरी जामबाद। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। माकपा ने अपने नेता बुद्धदेव सरकार पर हुई गोलीकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अंडाल थाना पर प्रदर्शन कर उन्हें मांग पत्र सौंपा। इस प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए माकपा जिला कमेटी सदस्य प्रवीण मंडल ने कहा कि इसी महीने की 11 अगस्त को सिदुली CPM पार्टी कार्यालय के सामने CPIM समर्थक बुद्धदेव सरकार को गोली मारी गई थी। उन पर 3 गोलियां चलाई गई थी। घटना के अगले दिन अंडाल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। FIR दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। वाम मोर्चा ने अंडाल थाने के गेट कर प्रदर्शन किया और मांग किया है कि प्राथमिकी तहत सभी आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, बाद में पुलिस अधिकारियों की मांग पत्र सौंपी गई और बाद में पुलिस पदाधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान माकपा नेता अंजन बख्शी, पौरेश घोष तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। জমি মাফিয়ারা প্রতিদিন জমি লুট করছে। আমরা থানায় বলতে আসিনি যে আমাদের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের উপস্থিতিতে আমাদের প্রার্থীদের ঘর ভাঙচুর হয়েছে, গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, রমানাথ দত্তর বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
जिला सूचना व संस्कृति विभाग बांकुड़ा की पहल पर झूमर लोक कलाकारों को लेकर 3 दिन व्यापी कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन बुधवार को बांकुड़ा शहर के एडवर्ड मेमोरियल हॉल में किया गया, जहां प्रमुख अतिथि के रूप में बांकुड़ा नगर पालिका की चेयरमैन अलकसीन मजूमदार, एडीएम प्रलय राय चौधरी, बांकुड़ा सदर एसडीओ सुशांतो भगत, जिला सूचना व संस्कृति अधिकारी गणेश हांसदा समेत प्रशिक्षक उपस्थित रहे। कार्यशाला में झूमर गीत गाने वाले 50 झूमर कलाकारों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य झूमर लोक कलाकारों के माध्यम से सरकारी योजनाओं को प्रचार में लाना है। इस बारे में जिला सूचना व संस्कृति अधिकारी गणेश संस्था का कहना है कि झूमर लोक शिल्पियों को सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए भेजा जाता है। 3 दिन व्यापी कार्यशाला के दौरान 50 झूमर लोक कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। তো আপনারা কি শেখাবেন এই প্রশিক্ষণ শিবিরে? আজকে আমরা শেখাবো যে ঝুমুর গানের যে বিভিন্ন ধারা রয়েছে, অনেকগুলি ঘরানা বা অনেকগুলি ধারার উপর ঝুমুর গান গাওয়া হয়, সেই গানগুলির সম্পর্কে তাদের সুর সম্পর্কে আমরা উপস্থিত যে সমস্ত শিল্পীবৃন্দ রয়েছে তাদেরকে আমরা জানাবো এবং সেই সুরের উপরে তারা যে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রয়েছে সেই প্রকল্পগুলির কথা দিয়ে কোন আঙ্গিকে বাসা হয়েছে এবং কেন? এবছর আমাদের কর্মশালায় ঝুমুর আঙ্গিকে, আপনারা জানেন যে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার একটা অংশে অনেক ঝুমুর শিল্পী আছে আর কি। তো আমরা ঝুমুর শিল্পীদের শুধু না, বিভিন্ন শিল্পীদের তো আমরা সরকারি বিভিন্ন বার্তা বা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির প্রচারে পাঠায়, ওনারা যাতে পরবর্তী ক্ষেত্রে আরও ভালো করে ওনাদের গানের মাধ্যমে জনসমক্ষে বার্তাগুলো তুলে ধরতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের এই কর্মশালার আয়োজন। মূলত আজকে বাঁকুড়া এটা তো একটা সমস্যা। হ্যাঁ, নতুন প্রজন্ম ঝুমুরে আসছে, তবে নতুন প্রজন্ম যখন ঝুমুরটা নিচ্ছে তখন ঝুমুরটার একটু যেন লাইট হয়ে যাচ্ছে। মানে আমাদের যে ঝুমুর অরিজিনাল ঝুমুরের যা ঘরানা, সেই ঘরানার মধ্যে একটু নতুনত্ব এসে। কিন্তু এখন আপনার অনেক ভিডিও অ্যালবাম হচ্ছে, ডিজিটালি প্রচার হচ্ছে, এটাও তো। হ্যাঁ, এটাও একটা প্রচারটা এসেছে, প্রচার হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যেমন বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা হচ্ছে, সেগুলোতে ঝুমুরের বিভিন্ন আঙ্গিক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা হচ্ছে সবাইকে। হ্যাঁ, এবং এই ঝুমুর গানগুলো কীভাবে আমাদের জনসমাজে কাজে লাগানো যায়, এই ঝুমুরের মাধ্যমে কীভাবে কোনো একটা বার্তা দেওয়া যায়, সেই কাজে কিন্তু ঝুমুরকে ব্যবহার করা হচ্ছে এখন খুব। बांकुड़ा सनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। शीघ्र ही बकाया भत्ता प्रदान करने, जो देशव्यापी सरकारी कर्मचारियों के नई पेंशन स्कीम को रद्द करने से सरकारी दफ्तरों में रिक्त पदों पर स्वच्छता के साथ स्थायी नियुक्ति करने, रेल में वरिष्ठ लोगों को कंसेशन प्रदान करने इत्यादि 7 सूत्री मांगों को लेकर पश्चिम बंग राज्य सरकारी पेंशनर्स समिति बांकुड़ा जिला शाखा की तरफ से डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन से पहले समिति की तरफ से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पेंशनरों की सुविधा असुविधा पर चर्चा हुई। इस बारे में समिति के जिला सचिव देवगन सिन्हा का कहना है कि पेंशनर्स की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर आज डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। मांगों में विशेष रूप से बकाया डीए प्रदान करना शामिल है। আজকে মূলত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার সমিতির যে আহ্বানে আজকে যে জেলা জমায়েতের কর্মসূচি, সেটা মূলত আমাদের সমিতিগত, মানে আমাদের পেনশনারদের কিছু দাবি দেওয়ার সঙ্গে আমাদের সামাজিক কিছু দাবি দেওয়া, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দাবি দেওয়া আজকের এই যে সমাবেশ থেকে আমরা গ্রহণ করব এবং সেটা আমাদের সিদ্ধান্ত, কেন্দ্রীয় কমিটিগত সিদ্ধান্ত। গোটা পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলাগুলোতে 15 থেকে 20 তারিখের মধ্যে এই কর্মসূচিটা হচ্ছে। মূল দাবিগুলো কী কী আছে? মূল দাবিগুলো হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে আপনারা জানেন, সবাই জানেন যে 36% বকেয়া মহার্ঘ ভাতা, যেটা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের অন্যায়ভাবে আমাদের দেওয়া হচ্ছে না, তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলছে এবং আমরা দাবি করছি অবিলম্বে এই যে 36% বকেয়া মহার্ঘ ভাতা সেটা আমাদের প্রদান করতে হবে। আমাদের ক্যাশলেস প্রকল্প, যেটা হেলথ স্কিমের প্রকল্প আছে, সেখানে আমাদের ম্যাক্সিমাম আমাদের 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের সংগঠনের দাবি যে এটা মানে মিনিমাম 5 লক্ষ টাকা ছাড় করতে হবে। আমাদের দাবি হচ্ছে এটা আনলিমিটেড করতে হবে, কিন্তু সেটা আমরা বলছি যে মিনিমাম এখন 5 লক্ষ টাকা ছাড় করতে হবে। আমাদের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমাদের দাবি আছে। এই সময়ে ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি, সাধারণ জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত, পেনশনার হিসেবে যারা একেবারে ডিএ পাচ্ছে না, এই অবস্থায় তাদের অর্থনৈতিক প্রচণ্ড সংকটের জন্য আমরা এই সমস্যার মধ্যে আছি। মূল্যবৃদ্ধি, শূন্যপদ পূরণ, সমিতির বিভিন্ন সরকারি দপ্তরগুলোতে এখন দেখা যাচ্ছে প্রায় 5.5 লক্ষ শূন্যপদ রয়েছে, কোনো নিয়োগ নেই। যে সমস্ত নিয়োগগুলো হচ্ছে সেগুলো দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে হচ্ছে। আমরা চাইছি নিয়োগটাকে স্বচ্ছতার সঙ্গে, সঠিক যারা শিক্ষিত বেকার যুবকরা যারা বসে, তাদের নিয়োগটা যেন
স্বচ্ছভাবে হয়, এই দাবিগুলো আমরা ডেপুটেশনটা আমরা ডিএমের কাছে যাবো আমরা দুটোর সময়। আমাদের স্থানীয় দুটো দাবি আছে, এটা একটু জানা দরকার বাঁকুড়াবাসী হিসেবে, যেটা আমাদের এটা জানা দরকার যে আমাদের যে পাঁচবাগাতে যে ফ্লাইওভারটা হচ্ছে সেই ফ্লাইওভারটা দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলেই যাচ্ছে, অবিশ্রাম গতিতে কাজ চলে যাচ্ছে, কিন্তু কাজের কোনো শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু আমরা দাবি করছি এটা অবিলম্বে এই কাজকে দ্রুত সমাধান করতে। সেই স্থানীয় মানুষদের ভয়ঙ্কর অসুবিধা, বিষ্ণুপুরের রেলগেট সংলগ্ন যে ফ্লাইওভার দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলছে, শেষ হওয়া সব। আমরা এই যে দাবিগুলো এগুলোকেও আমাদের জেলাগতভাবে দুদফা দাবি আমরা সংযুক্ত করে ডিএমএ সাহেবের কাছে যাব। আমরা খাতড়া শহরকে পৌরসভায় উন্নীত করার জন্য দাবি রেখেছি আজকের এই কর্মসূচির মধ্যে। এগুলো নিয়ে ডিএমের কাছে যাবো আজকে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে দিগন্ত সিনহা, আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক এবং এটা बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा के द्वारा यात्रियों के ट्रेन में छूटा हुआ मूल्यवान दस्तावेजों से भरा हुआ बैग एवं लैपटॉप लौटाया गया। पूरी कार्यवाही ऑपरेशन अमानत के तहत आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा के प्रभारी मानस मजुमदार की देखरेख में हुई। इस बारे में आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा के अनुसार मंगलवार की शाम को आरपीएफ के एएसआई विशाल प्रताप सिंह एवं एएसआई एके जैना बांकुड़ा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान आरपीएफ सीडीजीआर के एएसआई जी माझी से ट्रेन संख्या 22329 हल्दिया आसनसोल एक्सप्रेस में छूटे एक बैग के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें एक लैपटॉप और अन्य मूल्यवान दस्तावेज होने की बात कही गई। सूचना मिलने पर बांकुड़ा रेलवे स्टेशन के PF2 पर उक्त ट्रेन के पहुंचने पर जांच शुरू की गई और बैग को बरामद किया गया, जिसमें आसूस कंपनी के एक लैपटॉप और मूल्यवान दस्तावेज थे, जिसकी पुष्टि बैग के मालिक ने की थी। सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए यात्री को उचित दस्तावेजों के साथ पोस्ट पर आने की सलाह दी गई। इसके बाद बरामद बैग के मालिक कौशिक प्रामाणिक, जो कि पश्चिम मेदिनीपुर के द्वारा गेड़िया का निवासी है, बुधवार को उचित दस्तावेजों के साथ आरपीएफ कार्यालय में उपस्थित हुआ और सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए बरामद बैग सौंप दिया गया, जिसकी कीमत 60,000 रुपये बताई जा रही है। बैग प्राप्त हो जाने के बाद यात्री ने आरपीएफ के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। আসার সময় চন্দ্রকোনা স্টেশনে আমি ল্যাপটপ সহ এই ব্যাগ ছেড়েছিলাম ট্রেনে। তৎক্ষণাৎ চন্দ্রকোনা আরপিএফ পোস্টে ইনফর্ম করি। চন্দ্রকোনা আরপিএফ পোস্ট সাব ইন্সপেক্টর বাঁকুড়া এবং ডিস্ট্রিক্ট সব জায়গায় ইনফর্ম করেন। লাস্ট অফ অল বাঁকুড়া আরপিএফ পোস্ট থেকে আমার এই ব্যাগটা ট্রেন থেকে উদ্ধার করেছে এবং এই ব্যাগটি আজকে আমি সকালবেলায় বাঁকুড়া আরপিএফ পোস্ট থেকে অফিসারদের হাত থেকে আমি ব্যাগটি সঠিক অবস্থাতে বুঝিয়ে পেয়েছি। এই জন্য বাঁকুড়া আরপিএফ পোস্টে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ আমার ভিতরের থেকে। ওনারা এই উপকার আমার করেছেন আর আশা করবো আরপিএফের কাছ থেকে আমরা এখন সাধারণ মানুষের জন্য উপকার আমরা পাবো। ধন্যবাদ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।